I'm sure you'll be making a savory today, right? A salad. Сегодня мы будем делать салат, да? Да. Yes, she's Салат making the мимоза. salad. Alright, तो salad बनाएंगी है and देख सकते हैं सारी चीजें हैं. What's this? The canned tuna. Okay, so tuna इसके अंदर जाएगा potatoes. Potatoes, carrots, mayo, 2 eggs, and dill, yes, All just right. for the decoration. So why not we start it? Давай начнем. Нам понадобится форма, So we чтобы need the form. сделать его Okay, we'd be needing a mold, proper mold, ताकि इसको अच्छे तरीके से firm रह सके ये. на крупной терке. Нужно So натереть. we use like the largest particles Картофель. of Okay. the grater. Alright. We grate the potato. Alright, यहाँ पर जो आलू है ये पहले से boiled है और इसको बस हमने grate करना है इसके अंदर. Potato in Yes. advance. Отварено, все должно быть Yeah, отварено. and the carrots also have to be boiled. Alright. तो carrots और आलू जो है दोनों को boil करके आपने पहले कर लेना है और I think you have to make a base out of it, of potatoes and carrots. Yes, we make like the layers Okay, of layers. potatoes, mayo, and tuna. She will show you what the order is. Okay. ये समझे कि it's gonna be like a cake. Yes, layered yes, salad. something like Layered that. की तरह layered. होगा ये. Yeah, exactly, Okay. exactly. It's quite Выкладываем different. It's нашу quite форму. different, but काफी मजेदार होने वाला है. So after that, we just apply a little bit of mayo. मेयो लगा रही हैं, स्प्रेड आउट कर रही हैं हल्का सा टिंट जिस तरीके से होता है और साथ ही में कि मोल्ड लाजमी है ताकि ये फर्म रह सके. После того, как мы смазали, And now the tuna. Туна. अब टूना की लेयर लगेगी एंड इसी तरीके से we'll just add layers to the salad. Затем мы натираем туда. तो सिर्फ whites हमने ऐड करनी है इसके अंदर. We just have to be very careful with the grater. अच्छा That- इसको भी that's- प्रॉपर ग्रेट करके अंडे की सफ़ेदी जो है एग वाइट्स वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है. What's the another layer? Что дальше будет после яйца? После яйцо точно так же нужно немного смазать майонезом. After that, we apply a little bit of mayo. Again, okay. Натираем морковь. Then we start grating the carrots. All right. Also Carrots, boiled जो carrots होनी चाहिए. We add the yolks at the very end for the decoration. Okay. सबसे एंड में डेकोरेशन के लिए यूज़ होगा लेकिन ये है कि आप अपनी वेरिएशन और मज़ीद कर सकते हैं. कैरेट्स भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने ग्रेट कर ली एंड जिस तरीके से इन्होंने कहा था मोल्ड लाजमी होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर बैठ जाए उसके अंदर. And as usual, this layer we apply with a little bit of mayo. Okay. Even add some more in this particular layer. Okay. And this is the second last layer. अच्छा मोल्ड से इसको निकाल लिया है एंड आप देख सकते हैं लेयर्स. ऑब्वियसली ये कि आप इसको ऑब्वियसली वी हैव लाइक शॉर्ट टाइम तो जल्दी जल्दी करना होता है लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं फ्रिज के अंदर ताकि ये चिल्ड हो जाए एंड you know so that we can see the actual layers as well. Obviously mayonnaise भी ऐड की हैं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है ना वो हो जाता है कि लेकिन आप इसको फ्रीज थोड़ा सा like for like 5 to 10 minutes would that be okay in the fridge? Нам нужно в холодильник ставить перед тем, как подавать? Да, желательно, чтобы он немного постоял, чтобы майонез впитался и картошка впитала масло, которое идет от тунца. Yeah, exactly. It's better to hold it in the fridge for 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Yes, so the mayo is absorbed by all the ingredients, and the salad just got a very wonderful flavor. ओके तो फ्रिज में आप रख सकते हैं 5 से 10 मिनट ताकि लेयर्स जो है अच्छे तरीके से दिख जाए. जो मेयोनीज है वो भी जज्ब हो जाएगी वेजिटेबल्स के अंदर ताकि प्रोमिनेंट लेयर्स और प्रॉपर एक फर्म मोल्ड एक समझे केक की फॉर्म हो जाएगी. एंड एज यू कैन सी एग योक्स ऊपर ऐड कर रही हैं. इट्स क्वाइट रियली गुड. Yes, now it looks like a very beautiful yellow flower. Yes. Very healthy salad. And beautiful as well. Yes, definitely. And obviously अपनी variation आप कर सकते हैं. And it's done. Perfect.
मिमोसा सैलेड अज्जा, टोना केन वाली 200 ग्राम, दरमियाने आलू 2 अदद, अंडे 2 अदद, बड़ी गाजर 1 अदद, म्यूनीस 80 ग्राम।